Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get latest notifications. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह से कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखें, खुश रखें और इल्म में मसरूफ़ रखें। आइए अज़ीज़ तलबा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और प्यारी हदीस की तरफ रुख करते हैं। अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आकाए दो जहां मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई किसी मुनकर को देखें, किसी बुराई को देखें, किसी ऐसे काम को देखें जिस काम से हमें इस्लाम ने मना किया हो, जिस काम से हमें कुरान ने रोका हो, जिस कुरान से हमें साहिब कुरान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका हो, जब हम कोई ऐसा काम होता हुआ देखें, फलयुग़य्यिरहु बियदिही, बस आपको चाहिए कि आप उससे अपने हाथ से रोकें। ये फर्स्ट स्टेज है हमारे ईमान का। ये जब ईमान की मजबूती को टटोला जाएगा, देखा जाएगा, तो सबसे पहले वहां पे यही बात आएगी, सबसे पहले यही देखा जाएगा कि क्या इसका ईमान मजबूत है कि नहीं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहली बात जो एक मोमिन में होनी चाहिए, जो एक मर्द मोमिन में होनी चाहिए, वो ये कि जब वो किसी मुनकर को देखें, कोई शराब पीने वाला शराब पी रहा है, बदकारी करने वाला बदकारी कर रहा है, अय्याशी करने वाला अय्याशी कर रहा है, जो आज हम अपनी सोसाइटी में रोज़मर्रा देखते हैं। हमारी आँखों के सामने से ऐसे कई मसाइल गुजरते हैं, हम कई केस ऐसे देखते हैं, लेकिन हम टस से मस नहीं होते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये हदीस आपके सामने रखी है कि हमारा ईमान कहाँ है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान वाला वो शख्स है जिसने किसी मुनकर को देखा और उसने अपने हाथ से उसको रोकने की कोशिश की। अगर उसमें ताकत है, अगर उसमें कुव्वत है, अगर उसमें सलाहियत है तो। फ़इन लम यस्तति', अगर तुम में इस्तिताअत नहीं है कि तुम किसी मुनकर को हाथ से रोक सकें, तुम किसी मुनकर का मुकाबला हाथ से कर सकें, तुम किसी मुनकर का मुकाबला मैदान में आकर कर सकें, अगर इतनी सलाहियत नहीं है, इतनी कुव्वत नहीं है, इतनी इस्तिताअत नहीं है, तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा स्टेज बयान फरमाया, फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानी, अगर उसकी इस्तिताअत नहीं है तो फिर अपनी ज़ुबान से उस शराब नोशी को, उस बदज़ुबान को और उस बुराई करने वाले को जो अल्लाह तबारक व तआला के निज़ाम में खलल पैदा करने वाला है, जो अल्लाह तबारक व तआला के तरीक़े कार में खलल पैदा करने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला के सिस्टम में तब्दीली पैदा करने वाला है, आप उससे कहिए अपनी ज़ुबान से कि जो आप कर रहे हैं ये गलत है। इस्लाम में ऐसी कोई जगह नहीं है, इस्लाम में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। ये दूसरा स्टेज, दूसरा मरहला बयान फरमाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अज़ीज़ तलबा, उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन लम यस्तति', अगर उसकी भी आपके पास इस्तिताअत नहीं है, फ़बिक़ल्बी, फिर आप दिल में ही इस बात को समझ लीजिए कि ये बंदा जो कर रहा है गलत कर रहा है। यानी अगर कोई बदकारी कर रहा है, मुझे दिल में ये कहना है कि ये गलत कर रहा है।
اگر کوئی بدزبانی کر رہا ہے، مجھے دل میں یہ کہنا ہے کہ غلط کر رہا ہے۔ اگر کوئی شراب نوشی کر رہا ہے، نشہ آور چیزیں استعمال کر رہا ہے، ڈرگز لے رہا ہے، مجھے دل میں ہی یہ کہنا ہے، اندر ہی، کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا بالکل لاسٹ سٹیج ہے، کم تر درجہ یہ آپ کے ایمان کا ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اگرچہ تلخ ہے مگر حقیقت ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے سماج کو دیکھیے، اپنی سوسائٹی کو دیکھیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لاسٹ سٹیج بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ اپنے دل میں آپ برائی کو برائی سمجھیں، اپنے ہی دل میں آپ منکر کو منکر سمجھیں۔ کیا آج ہم یا ہماری سوسائٹی یا ہمارا گھر برائی کو برائی سمجھتا ہے؟ کیا آج ہم ان کاموں کو غلط سمجھتے ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت آئی ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ اگر ایمان کی کسوٹی کو ٹٹولا جائے، دیکھا جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، جو دل میں برا سمجھنے والا ہے اس کا ایمان کم ترنے رائی کے دانے کے برابر اب اس کا ایمان بچا ہے۔ تو غور کیجئے کہ ہمارا ایمان کہاں ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس کنگھار پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی جو ہے کوشش میں لگیں۔ مضبوط بنانے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ ہم نے ایمان لایا ہے اللہ پر، ہم نے ایمان لایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم میں ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے جن کو زمانہ یاد کریں۔ لہٰذا امید کرتا ہوں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، آپ اپنا جائزہ لیں، اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کا جائزہ لیں کہ کیا ہم اس بات کو باریکی سے دیکھ رہے ہیں، کیا ہمارے پاس کچھ ایمان بچا ہے کہ نہیں۔ کوشش کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔